In getting the product of a polynomial and a monomial, we're going to use the distributive property of multiplication over addition or subtraction. So, pag mag-multiply ta og polynomial ug monomial, gamitan na nato og distributive property. So, karon akong ipakita sa inyo kung unsaon pag multiply ang polynomial ug monomial gamit ang distributive property. For example, let's have 3x, i-multiply nato sa 5x plus 6. Okay. This is our monomial. Kay isa raman ka term, 3x. Ang kining 5x plus 6, duha man ka term, so matawag nato siya nga polynomial. So karon i-multiply nato ang monomial sa polynomial. So mao ni karon ato ipakita ang multiplication of polynomial by a monomial. Magamit daw ta og distributive property. Ang distributive property kinahanglan kining monomial nato ma-distribute sa tanan terms dinhi sa polynomial. So ato siyang i-distribute, meaning atong i-multiply sa tanan nga terms diri sa polynomial. So for example, kini si 3x dapat ma-multiply nato sa 5x, unya ma-multiply pud nato sa 6. So madapat kini nga term dinhi kini atong monomial ma-distribute sa tanan terms diri sa atong polynomial. So ato na siyang i-multiply. So 3x times 5x, that is 15x nya. Di ba kay ato mang i-add ang exponent pag mag-multiply ta. So na may imaginary 1. So 1 plus 1, that is 2. So naatay 15x squared sa 3x times 5x. So kay nahuman naman tag-multiply diha, ato pa pong i-multiply dinhi sa pikas, kay dapat ang tanan terms diri sa atong polynomial ma-distributan sa atong term diri sa monomial. So mag-multiplyan gyud dapat tanan. So diri na dayon ta sa 3x times 6, that is positive 18x. So ana ra. So naa na tay product sa ato ang given nga 3x times 5x plus 6. Mo ni yung product 15x squared plus 18x. So ana ra kasayon pag mag-multiply o monomial sa polynomial. So let's have another example. Let's try 7m. I-multiply nato sa 2m minus 6. So again, dili kalimtan si distributive property. Kining monomial nato ma-distribute dapat sa tanan nga terms diri sa atong polynomial. So we have 7m, dapat i-multiply sa first term diri mo na yung unang buhaton. So 7m times 2m, that is 14m. Unya ang exponent is 2. 1 plus 1. So kay nahuman naman ta diri og distribute, dapat man-distributan pa pud ning naa dinhi. So 7m times negative 6, that is negative 42. Unya kopyahon na yun ang variable, kay may variable diri sa pikas. So naa na dayon tay product 14m squared minus 42m. Another example. Let's try a negative 6x. I-multiply nato sa x plus 8. So mao ra gyapon ta atong proseso. Wala na mabago ato. So i-distribute lang gyud nato negative 6x times x, that is negative 6x squared. Nya negative 6x times positive 8, that is negative 48x. Naman na. So, mao na ni iyang product. Another example. Let's try negative 6ab. I-multiply nato sa 5a plus 6b. So, duha na ang iyahang variable. So,
walay mabag-o sa proseso gihapon. Dapat dili lang nato kalimtan ang loss of exponents sa pag-multiply. So we have negative 6ab, i-multiply nato sa 5a. So negative 6 times 5, that is negative 30. Unya, sa variable ta, a, b times a. So, di ba ang ma-add na nato nga exponent kay ang parihas lang og variable. So, kining a, kaya naman po a sa pikas, ma-add na to iyang exponent. So, mahimo na ning 2. Kaya naman na imaginary 1. Unya, may b diri sa pikas, kaya naman diri a. Kopyaw na nato b. Kaya man tayo mamultiplyan nga b diri sa pikas. So, kopya lang. So, diri ta sa, manata diri sa first term. Diri na ta sa second term. Negative 6ab times 6b. So, negative 6 times positive 6, that is negative 36. Unya, kining a, wala may a diri sa pikas, kopyahon ra. Unya, diri dayon ta sa b. Kaya na may b pod sa pikas, so i-add ang exponent. So, b squared. Ano lang. Another example. 5 b squared c. I-multiply na to sa 7b minus 9. So, maura gihapon ang process. Ato i-distribute ang term diri a sa tanan term sa pikas. So, negative, positive 5b squared c. I-multiply na to sa 7b. So, 5 times 7, that is 35. Unya, b squared na may b diri sa pikas, so mahimo ning b cube. Kay i-add mo na nato ang exponent. Unya, c, wala may c diri sa pikas, so kopyahon na ang c. So, nahuman nata diri nga term. Diri na punta sa pikas. 5b squared c multiply sa negative 9. So, 5 times negative 9, that is negative 45. Unya, wala may variable diri. So, kopyahon ra ni nato dinhi ang variable. So, b squared c. Oh, human na dayon. Okay. How about, di ba, duha ra man ka terms diri duha ra ka terms. How about tulo na ka terms? Sige, let's try. 4m. I-multiply nato sa m squared plus 7m minus 8. Tulo na gid na ka terms. So, walay mabag-o sa proseso. Maski nagpila na ka terms diya, basta paglima na pulo, way mabag-o sa proseso nato, i-distribute ra gyud. So, i-distribute nato ang kining monomial sa tanan terms dinhi a. So, magsugod ta sa m squared. 4m times m squared. So, that is 4m. Unya, ang iyang exponent 1 plus 2, that is 3. So, 4m cube. O, humana ta diri. Diri na punta sa ikaduha. So, 4m times 7m, that is, na, positive 28m. Yung exponent 1 plus 1. So, m squared na. Humana ta diri. Diri na dayon ta sa last term. 4m times negative 8. So, that is negative 32m. May m diri, mo nang kopyahon na natong m. So, ana lang. Maski na ug pila ka buok ang ato ang terms diri diri sa atong polynomial, maski nagpila na ka terms, walay mabag-o sa proseso, distribute ra gyud nato. So, let's have another example pagkaning daghan og terms ang atong polynomial. Let's have 6y squared. I-multiply nato sa 2y squared minus 5xy plus 7x squared. Ini. Isugod nagdaghan ang atong variables. So, ato gihapon i-distribute. So, 6y squared, i-multiply sa atong first term diri nga 2y squared, that is 12. Nya y, nya 2 plus 2, 4. So, 12y to the power of 4. Manata sa first term, diri ta sa second term. 6y squared times 5x minus xy. So, 6 times negative 5, that is negative
30. Unya, sa variable na ta, y squared og xy. Walay x diri sa pikas. Diri ra sa pikas na a. So, kopyahon ra ang x. Diha na dayon ta sa y. So, y squared, unya, y, that is y cube. So, manata diri nga term. Dinhin na dayon ta sa last. 6y squared times 7x squared. So, 6 times 7, that is positive 42. Nya, mag-una kita sa x, adisir ang y. Siyempre, sa alphabet, mag-una gyud ang x. So, x man, wala may x sa pikas. So, kopyahon ra si x squared niya. Y squared, wala may y sa pikas. So, kopyahon ra si y squared. Yun ana ra. So, naana tay, ato ang product. O, ana ra kasi yun. Pero mag-example pa yun ta para mas masabtan pa nato. So, let's have 4a cubed b squared. Multiply nato sa 7a squared b cubed minus 5a b squared plus 7b. Ang saro, daghan na kaayo na og variable. Masabtan ra na nato kadugayan og paminaw sa daghang examples. Basta kay mo-engage gali tag daghan nga examples, mas masabtan nato kung unsaon pag-solve ang usa ka problem sa math. Dili na pwede nga isa-isa lang ka example okay na dayon. So kung gusto tag makakat-on, mag-effort ta o deal sa mga daghan nga examples. Kay para pag maka-encounter tag problems nga mga ingon ana, so at least na ato nang naagian sa atong mga examples. So let's have 4a cubed b squared times 7a squared b cubed. So wala tayo na bang usa proseso ay distribute ra gid nato. So 4 times 7, that is 28. Sa a na dayon ta. Sa a, that is a to the power of 3 plus 2, so that is 5. Nya dinhin na din ta sa b. So b, 2 plus 3, that is 5. So 28a to the power of 5b to the power of 5. Humana ta sa first term. Diri na din ta sa second term. So 4 times negative 5, that is negative 20. Unya, sa variable nga a, kay pareha man ay a sa pikas, so 3 plus 1, that is 4. Unya, sa b na dayon ta, 2 plus 2, that is 4. Humana dayon ta sa second term. Diri na ta sa last term. So 4 times 7, that is positive 28 nya. Sa a cube times, wala may a diri, so kopyahon ra di si a cube nya. Sa b na may b sa pikas, so that is b, 2 plus 1, that is 3. So ipang-add na to ang exponent pag mag-multiply, kopyahon ra ang variable. So naa na tay product. Okay, another example. Let's have 3xy. I-multiply na to sa x squared plus 3xy minus y squared. Sa yun ra ni. So, maura to ang proseso gaina. So, i-multiply, i-distribute na to sa tanan terms dinhi as a polynomial. So, 3xy times x squared, that is 3. Nya, ang sa x, that is x cubed. Okay, 1 plus 2. Nya, wala may y sa pikas, so kopya ra ta sa y. Sa sunod na dayon ta nga term, negative 3xy times 3xy. Positive 3xy times 3xy, so 3 times 3, that is positive 9. So x times x, that is x squared. Nya, y times y, that is y squared. Humana dayon, diri ta sa last term. Negative 3xy times y squared, walay kuan diri constant, so pira ni negative 3. Nya, wala may x sa pikas, so kopya sa x. Nya, parehas sila na yung y, so i-add ang exponent. That is y cube. Okay. Last example na ta kay mas nasabta naman tingali kay daghan naman kay tag examples. Anyway, isa ra man gyud ang atong pamaagi sa pag-solve, ato rang i-distribute. So, last example, let's have negative x
cube y cube. I-multiply nato sa 5 x cube y squared minus x squared y squared plus 12. So, ato i-distribute dinhi sa first term. So, negative x cube y cube times 5x cube y squared. So, walay constant diri no. So, imaginary 1. So, 1 times 5. Negative 1 times 5, that is negative 5. Sa x na dayon ta, 3 plus 3, that is 6. Nya sa y, 3 times 2, plus 2, that is 5. O, dinhi na dayon ta sa ikaduha nga term. Negative 1 ug negative 1, that is positive 1. O, dili na to isulat ang 1 kay imaginary naman dapat. So, x cubed times x squared, that is x to the power of 5. Then, y cubed times y squared, that is y to the power of 5. O, manata sa second term. Dili na rin ta sa last term. Negative 1 times 12. O, that is negative 12. Unya, wala may variable diri. So, kopyahon ra na atong variable x cube, y cube. So, human. So, again, dili lang yun na to kalimtan sa multiplication of polynomial by a monomial. Ang ato ra yung gamiton na pamaagi, kadto ra yung distributive property. Ang atong monomial dapat ma-distribute ug isa-isa sa tanan terms didto sa polynomial. Dapat ma-multiply ug isa-isa. So, maura gyud na ang atong buhaton. So, as simple as that. So, that is all about multiplication of polynomial by a monomial.